Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa tena ametupatia tena siku ya leo. Ni wengi wametaka waione hawaione. Ni wengi wamefariki. Sisi, mimi na wewe, siku hatukumupa Mungu kitu, lakini ni kwa neema yake tu. Jina la Bwana libarikiwe. Majina ni mingi, wenye unajua na wenye haujui, na waza haiko ya kueleza. Amen. Amen. Kama wale wanafunzi ambao walikuwa wanateremkia Emmaus na Yesu akakutana nao na akawauliza, ni habari gani ambazo Mungu mnazungumza hapa? Wakamwambia, wewe ni mgeni ndani ya nchi ambaye haujui habari zenye zilipitika. Mungu wetu asifiwe. Akaendelea kuwasiwa mwambie, bakaanza muelezea moja kwa moja, lakini walizania kukua na jambo yetu mwalimu alishapigwa hivyo alishakufa. Bwana asifiwe. Na si hakuna wakuelezea mwingine tangu tumeanza mwaka mpaka siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka siku ya leo wengi wametoweka. Cha kushangaza, juzi nilisikia kama na wapresidenti wako wanakufa sasa. Nilisikia kama president wa Burundi Pierre Buyoya alifariki na corona. Sijui mulisikia. Bwana asifiwe sana. Alikosa za kumtunza basi. Bwana. Tena alikufa iko mwambilasi na wazi kwa anaenda hospitali ya France. Bwana tusaidie sana. Ni kusema jina ya nchi inaipatia valere, lakini kama Mungu anataka uzima yako, ili valere haiwezi urudisha. Amen. Mwenye iko Afrika akasikia kama mtu ameenda tunziwa France, anajua ule mtu kabisa kabisa ameenda kwenye Mungu iko ndio atamtunza. Lakini cha kushangaza na kwenye Mungu iko nako wanashtuka ule mtu amehama. Hivi atarudia Burundi ni mtu nini? Maiti. Misi itake maiti. Atarudia koli, kwa sababu Mungu atusaidie sana. Amen. Kama watamutia mukartotu hata katala tena. Sasa alikuwa mzima wangemutia mukarto wangeitika. Lakini sasa wakitaka watamugunja wanamutia mukarto wanafunga kwa maspadra. Mapapie kola wanafunga kartoali koli na rudia. Mungu atusaidie sana. Beba mwili, lakini mwili sikubebi. Siku ya Mungu tulisema juu ya mtu wa ndani aongoze mtu wa nje. Mtu wa ndani tukasema ni zamiri, na mtu wa nje ni mwili yenye inaonekana na watu. Sasa mwili isikuongoze, kwa sababu mwili iko na kwenye tenda simama na inatupwa kama koli, lakini zamiri ndio nafsi ya mtu haitatupwa kama koli. Mungu atusaidie sana. Nafsi ya mtu haitatupwa kama koli. Nafsi ya mtu itaenda fasi nyingine, lakini koli itatupwa ndani ya udongo na inazikwa. Na kuko wakati kuko zingine koli zenye zitupiwa hata mlongo, ndege zinakula nje hivi mkiwanza. Tuko tunaviona mavita. Sivile? Mungu atusaidie sana. Tutaweza sema tunaviona kwa televisioni filme, lakini viko kweli? Viko inapita Kongo, viko inapita Sudan, viko uzania kuna viko wanaozea mpori viko. Nyama zinakia zinakula. Haina tena valere. Hii mkono haina tena fukuza ile ndege. Wakati huko mzima
lazima njoo mkono yako inafukuza ndege na kimbia. Lakini kisha kwa koli ndege na ukienda kucheza kwa gizi nataka. Kwa maana mwili isikuongoze, lakini wewe uongoze mwili. Mungu atusaidie sana. Kama ule mtu wa ndani anaongoza mwili, vyako vyote vitatembea kwa mstari na utawaza vizuri. Hautakuwa unajibu ovyo ovyo. Utasikia lakini hautajibu ovyo ovyo, kwa sababu mtu wa ndani iko anaongoza. Wakati mtu wa ndani iko anaongoza, na anaambia mwili usiseme hivi, mwili usifanye hivi, mwili usitembee hivi, mwili usikule hiki. Bwana asifiwe sana. Lakini kama uongozi na ule mtu wa ndani, shida na matatizo tu. Tumeanza mwaka, tumesikia mengi na inaendelea. Hatujue kama mwaka kesho kutakuya nini. Amen. Mwaka jana tulizungumuza, tuko tunaingia mwa hii mwaka, tungali mwaka jana kule. Nikazungumza nikasema mwezi wa pili tarehe 17 watoto wa Nuhu na Nuhu baba yao bakajikuta ndani ya safina. Si vile? Nikasema lakini walikula mwaka mzuri. Walikula mwaka mzuri, lakini mwezi wa pili tarehe 17 mambo ikaharibika kwa Ninawi. Nilisema tu mchezo. Kumbi na mwezi wa pili ya hii mwaka, silikuwa 2019 hivi. Kumbi na mwezi wa pili ya 2020 tutasikia wapi? China vinaanza. Tukavikamata vitaachia vitawakilia tu China. Mwezi wa tatu vikaingia Canada, vikatembea mpaka dunia mzima, leo vimetembea. Mungu atusaidie sana. Kama ungali unaishi, usiwaze adui analala na hacheki na hafurahi kuishi kwako. Mungu atusaidie sana. Jua wakati mimi naishi, kuko mwenye hafurahi juu niishi. Na kama huyo hafurahi juu ishi, ni kusema iko anapanga mitego juu yako, kwa sababu hakufurahie maisha yako. Kama mtu afurahie maisha yako, atakuwa atakusema vizuri? Hapana. Hata ukanunua kakale karinaka zamani kenye niliona kwa Afrika kusiziona kitendo, atakusema mubaya. Na japo ni kagari kavurivuri kabushika ka zamani hivi, kwa sababu tu hakupendi, atakusema mbaya. Ukanunua upya vile vile atakusema mbaya. Hakuna kizuri kia adui ya mtu kwa maisha yake kile kinakuwaka. Chote kenye kitafanyika, chote kenye utafanya, chote adui yako yeye atakiona kibaya, kwa sababu anataka uzima yako, anataka sikie umefariki. Mungu atusaidie sana. Tuangalie neno la Mungu. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Ni neno tunazoea kulisikia kila siku, lakini na kila siku ni neno la mpya kwa maisha yetu sisi ambao tunalisikia. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 24. Tutaanza kwa mstari wa 13
Msomaji atatusomea mstari mmoja ule wa 13, neno kuhusu kuvumilia. Ataruka 15 tena ile mstari mmoja, kisha ataruka kwa 12 na atamalizia kwa 12. Nani ko tayari kutusomea pale? Tunasema hivi 24:13. Inasema 13. Okay, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ataokolewa. Amen. 15 nasema hivi. Tunaweza kufanya tena kabisa. Okay, 15 nasema hivi. Basi wakati munapoona chukizo la uharibifu lililosemwa na Danieli nabii likisimama kwa pahali patakatifu, yeye anayesoma afahamu. Amen. Tunaruka kwa 20 nasema hivi. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Amen. Amen. Ni maneno mangapi? Maneno matatu. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari za Yesu. Wanafunzi wanamuuliza, utuambie hizi siku zitakoka namna gani? Ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho ya dunia? Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia maneno mengi pale, maneno ya njama, magumu na shida mbalimbali. Lakini hapa kwetu tunasoma haoneshe kwamba wenye kuvumilia mpaka mwisho. Anasema nini? Wenye na mwenye ni vitu mbili tofauti, si vile? Mwenye manake ni wewe pekee. Hapana, watu mbili. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho, ule ndio mwenye ataokolewa. Mungu atusaidie sana. Huyu mwenye kuvumilia mpaka mwisho ni mtu wa namna gani? Unaweza kuambia mtu wa namna gani? Sana ishi mdunia pamoja na si. Sana kula chakula pamoja na si. Sana mahitaji sawa na wewe. Sana vala mavazi sawa na wewe. Sana kuwa na jamaa sawa na wewe. Lakini Biblia inasema mwenye atavumilia mpaka mwisho ndio mwenye ataokolewa. Mwenye atavumilia. Danieli iko ndani ya utawala na wenzake wakazi wanamchukia, na wakati wanamchukia banamtafuta ndani ya ofisi kwa makosa ambayo anaweza fanya ndani ya ofisi, kwa anatumika na wenzake ili kwamba wapate jambo la kumshtaki, banakosa. Nadhani walimutafuta mumabari, wanakosa. Watu wa Mungu wanazarau kuishi maisha ya utakaso au maisha ya utakatifu, lakini maisha ya utakatifu inakuzuiaka vitu mingi. Mungu atusaidie sana. Kwenye watu watakufa na sida, wewe mwenye uko naogopa Mungu hautafia pale, kwa sababu
unaogopa Mungu. Lakini kama ungeliogopa Mungu, bale wakahaba biko benye waliambukiza wale wenzako, nini nakuponesha? Ile maisha ya Ukristo ya utakaso inakuponesha, hautenda kule. Kwenye wamwizi biko wanaiba, na wewe uko na mikono na miguu unozenda iba, kisha na masasi na ukamata kule, unakufa sawa wale wengine wanakufaka. Lakini kwa sababu ya maisha ya utakaso unasema sitenda iba, ili nakuponesha. Mungu atusaidie sana. Kwenye watu watenda fungwa, juu saa zingine walipanga majana mbalimbali. Wewe mwenye unaishi maisha ya utakaso, unaogopa kujiunga ndani ya kile kikundi, unakutana wanakamatika wenzako na mlikuwa pamoja nao, lakini wewe unachomoka mwao haukukua kwa sababu ya maisha ya utakaso. Hii maisha ya utakaso inatuma wale wenye mkono wanakuchukia, na ile kukuchukia ndio kupona yako. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu wakati watapanga vyao, banaangalia wewe unakuwaka mkweli, na wewe wanataka nyanayo liviagiza, wanakukwepa. Wanasema hatutamwambia huyu, tukamwambia huyu itatoka nje kwa sababu ya apendake hii mawazo yetu tunataka ingia ndani. Kumbe wanaenda panga wanaenda wamaliza, wewe unapona. Mungu atusaidie sana. Maisha ya utakaso. Danieli wanapanga, wanaweza kupanga na wanasema sasa tunaenda kumshitaki. Wakati Danieli anasikia, si kwamba akusikia, alisikia, lakini kitu kimoja alifanya, akakuwa mvumilivu. Nataka nikuoneshe mvumilivu ni mtu wa namna gani. Mvumilivu haiko mtu wa kuongea ovyo ovyo. Hata ulisikia, hata ni wewe ndio walikuwa yuko wanaongea yako, lakini wewe utasikia na ikisha unavumilia, inakuwa kama haikukuwa wewe ijapokuwa ni wewe. Na wenye walikuwa wanaongea kuwe, saa zingine watajua ya kwamba umejua, banangoya nkizi utaajiri, banangali huko kimya. Habari mzuri mnapishana, habari za kazi mnatumika, buko mnatumika pamoja, lakini biko wanapanga na unajoka biko wanapanga. Danieli alikuwa wanapanga na biko wanatumika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakafikisha mwisho. Na wakati walifikisha mwisho, wakati alijua kama mfalme amekubaliana nao, hakwenda kwa mfalme kwa sababu mfalme anampenda ajitetee kule, hapana. Aliendelea kuvumilia aone nini itatokea. Mungu atusaidie sana. Mtu mvumilivu unangoyaka nini itatokea. Kwa wakati ulijua habari na ile habari hautaiongea yako, unajinyamazia yako, unangojea nini itatokea. Mungu atusaidie sana. Lakini watu wa leo, je, tutafikia ile siku? Mungu atusaidie. Iko vita, tena iko shida kwa watu ya leo. Uvumilivu haiko msingi. Kama hii habari ambayo imetokea, ndiyo tuko ndani, tunasikia magonjwa yanatembea, sivyo? Saa zingine wakwako hakuna tomo mashaka matika mwana, hakuna hata ndugu yako mama unajua mwalikamatika na magonjwa. Lakini je, umenyamaza? Umenyamaza? Hakuna. Piko nguvu kunyamaza. Kama watasema maneno inatokea hivi, na wewe uko tayari kuzungumza pale. Haujui kama kwa maneno wanaweza zungumza, sio wanakutafuta wewe. Basi kile utasema, na kile utasema ndio kitakuwa kibaya, na kisha wewe ndio utashitakiwa. Mungu atusaidie sana. Wakati tuko Goma, tuko tunafanya taxi. Tulikuwa tunafanya taxi booking pale Mvile Shoprite, kama ni kusikumbuka, kama ni kuna Bishodiere pale. Alafu
kuwa bataksimele tio tuko pale tunaikala tuko tunangoa waklia, kukatokea ka mouvement moja hizi wakati tunaita ni ka mouvement babiana banakuya wanaikala kutie mnaikala pale amuya pata waklia mnaikala mko mnangoya banaleta ka sujet juu ya RCD. Batu walipigwa ile mwabule maneno mwa ile mazungumzo yao pale. Banazungumuza juu ya kuchafua mtu fulani wa RCD vitu, na wewe unaleta midomo mikali kumliko wanakutafuta wewe bila wewe kujua. Kisha siku mbili banisha mkamata unasema mmoja aliongea vya mbaya sasa zaidi pale. Walikuwa wanatafuta nani mwenyewe anawachukia. Sasa wanatuma watu yao nyie mnazaleni wa taksimene wenzenu, kumbe ni watu yao banaleta sije. Sasa wewe utakuwa na nani na ulimi ya kababe ama midomo mirefu ya kuongea mingi. Utashtuka wanakukamata wanakupeleka kama njoo wapi na kumbuna sawa kama biruga walikuwa wanaita walikuwa wanapiga watu. Na sasa uchina ile biro. Mimi nilikuwa pale tu chini kutoka tu vile unashuka chini kidogo hapo. Hapana kushem ya pale ndio wanapeleka watu. Batakupiga mpaka utatoka kule wiki mzima. Ulienda na kilo 15 na urudia na kilo 20. 30 inaisha juu ya fimbo wiki moja. Mungu atusaidie sana. Kutokuvumilia vile vinatokea itaingiza watu mingi mumoto. Ijapokuwa balikuwa na muda ya kuvumilia na kuuliza Mungu wapi kwetu tunaenda. Mungu atusaidie sana. Haiko yote inatokea mdunia ndio ya kwa Kristo. Mwenyewe kunaenda mbinguni. Hapana. Haiko sije zote zenye zitatokea mdunia na wewe uanze jiunga mwanzo na kuongea hapana. Umepewa masikio sikia, lakini chunguza neno gani utatosha mkinywa yako. Je, neno inaleta utukufu kwa Mungu au neno inazaraulisha Mungu? Mungu atusaidie sana. Katikati ya mataifa ambao hawana imani, Mungu anatafuta wewe mtu yake mwenye kuwa na imani, utoe neno ya imani katikati ya wale ambao hawana imani. Na wakati ile neno la imani litatimia, batajua ya kwamba aone mwisho ya hili jambo itakuwa ni. Mungu atusaidie sana. Nilete mfano wanasema vaccine inakuja. Sivili? Vaccine inakuja. Na hii vaccine watachanja, tupende watachanja. Sivili? Na wewe uko miongoni mwa wale wenyewe viko mdunia. Utakimbilia wapi? Wapi unaweza kimbilia? Kusema inasaidia nini? Watu wiko wanaongea juu yao, lakini inasaidia nini? Anaongea haleta hata solution, tufanye nini kusudi tuipo. Angelituambia mbona hivi sasa tumeongea, sasa tuhame hapa mdunia, twende hata kwa space kidogo tuishi pale kwenye vita kuu. Mehana ile uwezo. Mungu atusaidie sana. Lakini sasa kule mbele saa zingine kutakuwa ule na ule, hatujui yuko mwaka kesho. Mungu atusaidie sana. Tuko tunaongea ya sai, hatujui yuko mwaka kesho. Saa zingine watasema maombi ya katalenda chanjio. Unadhania watatoa maombi ni nani? Ni gouvernement atoke nenda kwa maombi. Ni maombi yepe kata jitoa nenda ambia mwenzake ase mimi nilikwepa siachanjiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anaenda kuongea vyake kule, yana zanana ambia rafiki yake. Kumbe anaambia adui yake. Mungu atusaidie sana. Ule adui anapeleka habari. Asubuhi wanaangalia maombi biko naye dari wewe ndio unaambukiza watu.
Mwenye amemtoa ni nani? Ule rafiki? Si wewe peke. Kwa sababu haukujua kuvumilia. Unaongea zaidi. Mungu atusaidie sana. Mkristo, kuwa unajua majira. Aseme mwenye kuvumilia mpaka mwisho, ule njo atafanya, ataokolewa. Haiko kuvumilia saa hii na mwisho hayatuiona, lakini kuvumilia mpaka mwisho. Kama ni magumu, kama ni shida, kama ni matatizo itatokea, wewe utavumilia mpaka mwisho, ndio utaokolewa. Hautavumilia mpaka mwisho ndio unaongea mingi, hautafika mwisho. Juma atakumaliza mbele ya wakati kwa sababu ya kuongea kwako. Mungu atusaidie sana. Kama hauongee unajiwekea, mhubiri ndio anasema vile huyu mfalme Sulemani aseme maneno yake ya hekima, asema mtu mwenye haongee anajiwekea uzima, anajiongezea uzima. Lakini wakati uko naongea uko na jipana. Mungu atusaidie sana. Jo, kwa maana Mkristo mwenye kuvumilia mpaka mwisho, ule ndio mwenye ataokolewa. Mlimaji analima shamba, anapanda mbegu ndani ya shamba, anafanya nini? Anaongea juu mvula inyeshe? Hapana. Anavumilia mpaka mvula ya mwisho. Anaenda angalia mavuno yake. Na mtu mwenye kwa nenda mbinguni ni mtu mwenye iko na uvumilivu. Anaangalia hii inatokea. Kama inatokea, haitokee juu yangu, lakini mie nikamate hatua gani? Katika uvumilivu yako itakupatia hatua yenye utafanya. Danieli juu ya uvumilivu anaangalia, sitaenda bila mfalme. Hana solution kwa hivi, kwa sababu naye amekubaliana na watu yake. Mie niko mgeni mwinchi. Mungu atusaidie sana. Watu hawajijui wake. Sijui kama unajua kama uko mgeni. Mkristo, si Biblia inasema mimi ni mgeni. Si vile? Niko napita, niko msafiri, niko naenda. Niko mgeni mu dunia. Hauko kama uko mgeni, hauko mwenye nchi, hauko mwenye dunia. Manake uko naenda. Sasa mtu mwenye iko anaenda hawezi kujichanga na wenye mwingine. Alafu yeye akajikutana ni mgeni. Sasa atakaambia mfalme, itamgeuki. Lakini kuna mfalme mwenye utaambia, mwenye atapigana wakati yenye wewe umevumilia mpaka mwisho. Hakupiganaka simba zinakula Danieli? Hapana. Mungu atusaidie sana, kwa sababu ya uvumilivu. Alivumilia mpaka mwisho. Tunashuka chini, wanasema ni mtakapoona chukizo ya uharibifu inafanya inasimama. Neno la pili ni kuona. Neno la kwanza kuvumilia, neno la pili tumesoma ni kuona. Chukizo la uharibifu linasimama wapi? Kumazabao. Aseme mwenye iko anasoma afanye. Uliza sasa kichwa yako, ufahamu nini niko inatembea. Mungu atusaidie sana. Hakuna vipya. Hakuna vipya. Chukizo ya uharibifu hayafika. Haiko. Kama kwa wapasteri ama wachungaji 10,000 mu dunia mzima wiko wanachunga kanisa, bangapi wenye wiko wanatumikia Mungu kabisa kabisa kukweli wale 10,000? Mnaona namba ni wangapi? Bengine wiko wanapanda kwa madhabahu na badala muuzinifu. Na ni mchungaji, si vile?
ni mchungaji wa kanisa, anapanda kumazabau, kesho anajua kesho ni dimanche, mimi ndenda ubiri, anatoka kwake analala muzinifu, lakini saya anakuya kumazabau. Munataka tena mpatie? Hamwajui? Hakuna mimi mnajua? Hakuna mimi mlishasikia? Hakuna mimi mlishasikia? Wako wengi. Sasa munangoja kuelewa na kujua kama mambo yenye iko inakuya ni mabaya. Penye banaruhusu ni mabaya kuingia ni banani? Kichukizo ya uharibifu yenye imefika kwa madhabahu. Mungu atusaidie sana. Imefika. Sasa wakati huyu mchungaji, kwanza mimi nasema alala muzinifu. Bengine ndani ya kanisa ni watoto, lakini ni wanani? Hizi biro ziko na maneno. Ni mule mnyumba ya Mungu, si vile? Mule uzinifu. Habiko. Mwenye kusoma feni afahamu. Kwa sababu tumeona, sasa tusome tufahamu. Sasa nini itazuia hii shida isifiki? Mungu atusaidie sana. Kwa maana wewe na mie kama ungaliki na kale ka kuogopa Mungu, kwa kuvumilivu, kwa sababu vitu vimeharibika. Mungu atusaidie sana. Usibakie tu uko na dunia, usijikute katikati ya dunia, kwa sababu kuko vingine tunazosema sasa ni plani ya shetani, na ni Mungu anakuja piga watu kwa sababu ya chukizo ya uharibifu ambayo imefika kwa madhabahu. Madhabahu haina heshima leo. Mungu atusaidie sana. Na watu hawaogope madhabahu leo. Bazamani walikuwa wanaiogopa kwa sababu akaingia patakatifu tu anatoka Mungu. Na hakuna matagusa kitumba yake, hakuna matagusa mwili yake. Ni kamba walikufunga kumuguru yenye uliingia nayo mule, na ile kamba ndio watakokota mpaka wanaenda tupa mshimu. Kama vile kitumba ya imbo. Yenye tunajua kama kwetu tulikuwa tunaogopa kitumba ya imbo, hata mtoto hata igusa. Si vile? Mpaka wanaiburura vile. Na mtumishi wa Mungu mwenye alikuwa na heshima, lakini ameingia patakatifu akiwa amesahau tu. Alitukana mtoto asubuhi, kisha anaingia kule ndani. Hata toka mule. Anatoka mule Nikoli. Sabe tulianza neno la Mungu. Nikoli. Leo watu tuko wapi? Tuko tunaenda wapi? Mungu atusaidie sana. Kwa maana wewe kama ungali na kale kadogo ka kuogopa Mungu, basi vumilia mpaka mwisho uone kwa tuko tunaenda. Wewe ndio utaokolewa. Nuru. Mungu anamwambia jenga safiri. Anajenga safiri. Mungu anamwambia iache pale, ambia watu waingie, watu wanakataa. Mungu anamwambia ingia msafiri na watoto yako na wakwe zako. Anaingia msafiri. Siku ngapi? Vule ni shamba pale. Siku ngapi? Siku 7, si vile? Nuhu iko mule. Sasa ndio wanapoka kukisamia, anasema mzee naye kichwa kilisharibika. Si vile? Mbona mvula inyeshi siku ya kwanza? Mbona mvula inyeshi siku ya pili? Nuhu alitokaka mule ndani, alifanya vumilia mpaka mwisho. Mungu atusaidie sana. Hakutoka kwa sababu mvula yanyesha, lakini alivumilia mpaka mwisho. Mvula ilikuja na mlango usiwe kama ndio alitiaka. Biblia inasema
haiko ndio mwenye alifungaka. Manake ndaanza na mlango haiko ndio alibandikaka pale. Mungu atusaidie sana. Kwa maana Mkristo, angalia linakuya, sikia, lakini zuia ulimi wako, kwa sababu hautakuwa mvumilivu na unaongea mingi, utashindwa. Adui atakunasa juu ya maongezi yako. Mungu atusaidie sana. Adui atakunasa mateka juu ya maongezi. Lakini ungelijua magoti yangu ndio kuendelea zungumuza. Mungu atusaidie sana. Mtu mmoja anaweza badilisha Shadraki, Meshaki na Abednego, watu tatu badilishaka mawazo ya nani? Ya mfalme. Na japo hiyo mfalme kistatiki alikuwa chasimamisha, kilikuwa kitatesa watu miaka na miaka, lakini kupitia wale watu tatu wanasema hatutakiinamia. Wakati walitoka nani na tanuru ya moto kikapaki kwa na Valeri tena. Valeri yake ikaisha kwa sababu alivumilia mpaka mwisho. Mungu atusaidie sana. Kama bangeliogopa tanuru ya moto, bangelenda kiinamia, lakini walivumilia mpaka mwisho. Tuone mwisho Mungu atafanya nini. Pole tunaamini na hatuamini. Tunaamini vipande kusadiki tu kwa muda. Vitu vingine vikatokea, tunakuwa pale pale, tunatetemeka kabisa sawa na wa dunia. Tofauti yetu na dunia iko wapi? Mungu atusaidie sana. Vumilia mpaka mwisho. Uone Mungu atafanya nini kule mbele. Biblia inasema hata angamiza. Tuache kwanza vile Abrahamu anauliza wa malaika, kukapatikana 15 taangamiza wenye haki na wenye dhambi. Nini lijibu ilikuwa nini? Jibu ilikuwa taangamiza. Kwa sababu ya wanani? Wenye haki. Wenye wiko mule hata angamiza. Sasa wewe mwenye haki, endelea kuvumilia haki yako. Utaweza kutuma dunia na okoka. Lakini ukajichanga pamoja na wadunia, na wewe utakuwa umepoteza imani na vyote vinaharibika sasa. Mwenye walikuwa wanatumainia na ameanguka kule. Mungu atusaidie sana. Vumilia mpaka mwisho. Uone nini itatokea. Acha kuongea. Kuko video nilipata. Bana nisukumia anasema kama kuko antene zinasimamishiwa. Tena wanitumio ni pastere au niko Kongo. Aseme kuko antene kama antene za mpya zibalitia kama kombe V5. Aseme ile njoo yenye nakuya na makali. Sasa vitesi yake njoo yenye iko inaingilia wazee wenye wanafanyake tena sporo, njoo inageuka corona sasa. Bwana asifiwe. Sasa wakati nafikia wale wazee viko na vitesi ya mingi, sasa wazee wanaanza na sporo, njoo wanagonjwa, wanageuza sasa ni corona, japokuwa ni makali ya ile antene iko wanajenga. Sasa kama ni kweli ni makali ya ile antene, kazi ya huyu pastor ni unaweza kupatia kazi yake? Ni kuongea juu yayo au ni kufanya? Kuomba. Kuomba. Shida inatupata kwa dunia. Hii kama ni sijue kama ni mitandao isha tutesa. Aseme umepata hii video na wewe sukumia wengine, sukumia na wengine, ndio utawasukumia lakini nawasaidia. Mungu atusaidie sana. Kama ni kuanguka, maana nyinyi wote mwendelee tu kuanguka. Lakini mkutano ya wenzenu hamtasikia kama walisukumiana kwa mitandao, mema na kusanyika. Tupige magoti. Tuanenao mtu kule kwa wanaendaka mnapofika mnapajua.
Na nyie kwa nini na nyie mwezi kusanyika msiri na nyie mpige magoti? Juu tumeona hii, sasa tupige magoti Mungu atuambie nini tatokea. Hakuna ile wakati, lakini ile wakati ni ya kuongea. Mungu atusaidie. Sasa tutaponea wapi? Tutapona mkuongea? Tutakuwa radio. Radio inaongea mtu akue asipokuwa inaongea tu. Hakuna mwaiko na ijali inaongea tu. Na sisi ndio vile tunakuwa. Mungu atusaidie sana. Tuangalie nini iko inakuja. Tufunguke macho. Tuone. Aseme mwenye mtakapoona chukizo ya uharibifu inafika kumazabau, mwenye iko anasoma afahamu. Shibe na kweli. Sio vile Biblia inatuambia, si shibe. Jua lazima kule chini nasikia sema ni shida ya hayatokeaka, ni juma mwalimu kupasoma. Shida yenye hayatokeaka njoo yenye iko inakuya. Sasa utaiponyoka aye. Mungu atusaidie sana. Usome kisha ufahamu, na ukisha fahamu utafanya nini? Kama umefahamu utafanya, utatafuta dawa, si vipi? Kwa sababu nimefahamu kama niko na ugonjwa ya sukari, kwa mfano nitatafuta sasa dawa ya ugonjwa ya sukari, si vipi? Nimefahamu kama niko na ugonjwa ya kivimba, nitatafuta sasa dawa ya kutunza kivimba. Hapa nako wanasema sasa mwenye amesoma afahamu nini? Afahamu kama shida inaingia. Chini wanasema kukimbia kwenu. Aseme uombe sana, tulirukaruka tu. Lakini kama utasoma utasikia mzuri. Aseme muombe sana, kukimbia kwenu isikuwe siku ya baridi wala siku ya Sabato. Kwa sababu kama nafika Sabato wanasema kwa sababu mateso itakuwa pale, itakuwa kivumbi na jasho. Wala hayatokeaka na haitakuwaka tena, itakuwa ile moya. Sasa wao kule ndio tuko tunaenda. Mungu atusaidie sana. Sasa ni kazi yako kufahamu. Na ujue sasa utakimbilia wapi? Kama ungesoma hilo kidogo wanasema benye walikuwa kama Yudea wakimbilie kumilima. Na wewe utakimbilia wapi sasa? Uombe sana, ndio anakuambia. Isikuwe huko baridi. Ase kukimbia yako isikuwe huko baridi. Uko kifukutu, uko naomba. Bikukute mu magoti. Haiko vile. Bikukute huko mu magoti, uko nalilia Mungu. Njoo mwenye haiko baridi yule. Aseme wala isikuwe siku ya Sabato. Siku ya Sabato ni siku gani? Kanisa limeenda. Bwana wa Sabato pamoja na bibi harusi biko wapi? Sabato ni fete. Bwana tusaidie sana. Kanisa limeenda. Njoo sasa ona wakiona hangaika hapa. Nilikuwa mimi Mkristo nitavyoko. Mkristo wa wapi na wenzako balisha endo na wakia pale. Mungu atusaidie sana. Siku ya Sabato omba sana kukimbia kwako isikuwe ile siku kanisa lilienda. Hapa sai kanisa linaenda na wakia huko. Sio na wakia sio huko Mkristo kweli? Unaenda wapi? Wenzako wameenda mufete ona wakia munyumba. Mungu atusaidie sana. Ile siku itakuwa siku ya kiyama. Na siku mbaya kwa maisha ya mwanadamu hapa duniani. Ndio maana kamata hatua.
Kwa hiyo wakati uko naangalia viko vinatembea, haiko tu tutawakia bone, tunaogopa ka epidemika mkaburebure hivi. Mimi hatuogope zambi. Tukiogopa zambi, tusiogope ka epidemika. Katafanya nini hapa? Karime moya kaburebure, katafanya nini kwa maisha yako Mkristo? Katafanya. Lakini zambi iko inakumaliza. Zambi iko inakupekenya usiku na mchana. Na huko unaogopa kwa epidemia. Mungu atusaidie sana. Katafanya nini kwa mtu wa Mungu mwenyewe kwa anaenda mbinguni? Katafanya nini? Mwimbaji anasema mimi Mkristo nitakavyokuwa kutoka sasa mpaka siku nitakufa. Kama unajua niko Mkristo mwenye nitakuwa tangu sasa mpaka siku nitakufa, kwa nini unaogopa kapika epidemia? Kama siku yako Mungu alitia mwaka ka epidemia, utaponyoka. Ni gari yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni gari yako. Na gari yako ifike, na wewe unajua kama kutoka sasa mpaka kufa niko naye. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini siku ya hadisi ukitoka ule siku ya hadisi kwa Kristo. Kama lali mwaka ule siku ya hadisi kwa Kristo. Acha benye biko nako faida bafaidie. Hata wewe wanajua kwenye bilianzia na kwenye vitaishia bafanye vyao, na wewe fanya vyako. Jua kama niko naenda. Mungu atusaidie sana. Amen. Kuvumilia haiko tena msii. Kuko wengine hata ni nyumba ya Mkristo, baba ni Mkristo, lakini watoto walishakuwa na boga, banajua kama kifo inakuja. Sivi? Badala ya kuonesha watoto muogope zambi, lakini biko habari ishakuwa tu corona ni inafanya. Suache dunia uone kwenye inaenda. Kosa haiko epidemia. Kosa ni mwenye alitia uchafu kwa madhabahu. Kosa. Kama ile uchafu haingeliingia, chukizo ya ingefika kwa madhabahu, hivi yote hatungeliviona. Lakini kwa sababu chukizo ya uharibifu iko kwa madhabahu sasa. Ndio maana tuko tunajua. Sasa ni kazi yako wewe kusoma na kufahamu. Na wakati unafahamu, sasa funza jamaa yako. Funza kanisa lako. Wapi tuko tunaelekea? Kwa sababu ni maandiko. Na kama ni maandiko sharti yatatimia. Mungu atusaidie sana. Yatimie, lakini ya kukutane wewe uko unavumilia. Uko unangoya siku ifike. Hata kuangamiza pamoja nao. Hapana. Kwa sababu ni neno alikatala, sema sitaangamiza walio wangu pamoja na wenye dhambi. Ndio maana Nuhu akaonekana yeye haiko akule. Yeye akatoka ndani ya dunia yote, wakamtia msafina, wengine wote wakaangamia kwa sababu alikutaniwa ni mwenye haki mbele za Mungu. Mungu atusaidie sana. Loti, Sodoma na Gomora, Abrahamu anamuombea. Mungu atusaidie. Na wakati malaika wanafika kunyumba ya Loti, soma Biblia mzuri. Loti anamwambia nini? Mkie kwangu, banakuya kwake. Batu ya Sodoma wanajua kama kuna wageni waliingia kunyumba ya Loti. Nini litokee? Banakuya, banazunguruka nyumba eti utupatie wale wageni waliingia kwako. Loti alisema nini?
Nina mabinti wangu wawili wenye hawafani. Hawajua wanaume. Anawatoa sadaka ili kwamba aponeshe wageni. Kumbe wageni ni wanani? Ni wa malaika. Sasa uchafu ilikuwa Sodoma na Gomora. Yeye Loti alikuwa na binti yake wawili wenye wangaliki hawajua wanaume. Haiko kuvumilia. Haiko kuogopa Mungu. Haiko neno la Mungu alifunza watoto wake. Ndio maana mwa ile uchafu ilikuwa Sodoma na Gomora, kwa sababu Sodoma na Gomora ile iliko leo hivi. Mwanaume na wao mwenzake ndio ilikuwa kuu. Mwanamke na wao mwenzake ndio ilikuwa kuu. Sababu vinaingia leo. Hakuna wale wa vile wiko wanaingia kwa makanisa. Na wengine wamekuwa wapastor. Na yuko na bwana mwenzake. Na vinaruhusika tu. Kisha mnataka Mungu afanye. Kwa hiyo sasa ikifasi mwa mnapatia Mungu nerezo. Kama unasoma, inawezekana hata wachaguliwa wakamatiki. Jere maishara zao watafanya. Nabii wa uongo sasa tumika. Sasa uvumilivu inakosa tu hata kama mwanzo wako. Sio tutafika mule katikati. Bwana Biblia inasema siku zitafupichiwa. Soma tu pia njoo pale tu. Siku azingelifupichiwa aseme hakungepatikana hata umoja. Wanyangeokolewa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mateso itakuwa makali. Ni kusema kanisa litaonja hii mateso watu ya Mungu. Kanisa litaonja hii mateso, lakini nakubidi kuwe mvumilivu ili uokolewe. Siku zifupishiwe na wewe unatulia unangoya uangalie nini itatokea. Utaangalia nini itatokea na hauko mvumilivu. Mungu atusaidie. Kanisa kesho. Kanisa ni wewe na mimi. Kesho. Bila kukesha utajikuta unapotea. Kwa sababu shida inakuja. Mimi nimeanza niko nakwambia binye tuko tunaona saa ya tuwewe wa kesho. Hatuijui. Sasa zingine wa kesho kutokea mipango yenye itakuwa makali. Na ile mipango itakuwa makali, hautaishinda kwa kuongea. Lakini utaishinda ukiwa ndani ya magoti. Ukiwa ndani ya neno la Mungu, ukisoma neno la Mungu. Pengine Biblia zimeshaingia ndani manywele, sasa vile corona ilianza, sisi twende tukule manywele ndio itaponesha corona. Kumbe nywele zilishaingia mu Biblia, jo alisome wake. Ilishatupiwa mkawati miaka na miaka, buchafu yote imekutanaga mule, kisha nageuka ni nywele ya kutia mumai watu wakunywa. Na watu waliamini wakakunywa. Bakajoka wanapona corona. Walipona kweli? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo waliamini. Na wakutafuta franga nao wakasema tunapata biashara. Wakaujisha na wakuza waliuza. Oh. Sasa watu wangu wamepotea kutoku jua. Mungu atusaidie. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tutasimama tuombe. Mungu akutie nguvu. Ujue wakati tunafika ndani. Ujue siku zetu kwangu haziko siku za mchezo. Zile nyakati za hatari zenye balisema kanjo sasa tunazianza. Nyakati za kupima imani yako inasimamia wapi ndio hizi. Nyakati za kupima imani yangu tunasimamia wapi ndio hizi. Tuombe Mungu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye uwezo, tunajiweka tena katika vitanga vya mikono yako jioni ya leo. Umependa tuwe mbele yako siku ya leo. Hatujue ya kesho, lakini wewe unajua ya kesho. Tunaomba Baba uendelee kutusaidia zaidi, weka uvumilivu
Utusaidie Baba, ile siku na sisi tujue wapi tutakimbilia. Utuongoze, ongoza kanisa lako, ongoza taifa lako, saidia taifa lako, utuwezeshe, maana neno lako linatuambia siku zitafupishwa, na litafupishwa kwa ajili ya wachaguliwa wako. Utufanye na sisi tukue miongoni mwa wale wachaguliwa wakati siku zitafupishwa. Asante Yesu, kwa sababu hautatuachilia, lakini utatusaidia, utatupatia kusonga mbele ndani ya safari hadi tumalize mwisho mzuri. Nasi tuseme kama Paulo alivyosema, nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, na ninaelekea kupokea taji ambayo ni taji ya uzima. Nakushukuru Baba, kwa maana